वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। सीम्नि सेनानिवृत्तिधारणायां भारतं चीना च नियन्त्रणरेखायाः सैनिकविन्यासे न्यूनतां करिष्यतीति विदेशकार्यमन्त्रालयं। सैनिकनिरीक्षणं प्रारब्धम्। व्योमयानान् प्रति विस्फोटनघोषणा गुरुतरविषयमिति केन्द्रव्योमयानमन्त्री। व्योमयानसुरक्षानियमे भेदगतिम् आयोजयति। गूढचिन्तनम् अन्वेषणं करिष्यतीति राममोहन नायडू। जम्मूकश्मीर उद्गूर्णता आक्रमणे पाकिस्तान बन्धं दायित्वं स्वीकरोत् लश्कर ई तोयबा। अन्वेषणम् आरम्भयत देशीय अन्वेषणसंस्था। देहली CRPF विद्यालयपरिसरे प्रवृत्ते विस्फोटने खालिस्तान आतङ्कवादीन् केन्द्रीकृत्य अन्वेषणं प्रारब्धम्। वार्ताः विस्तरेण। सीमाप्रदेशस्य सेनानिवृत्तिविषये भारतं चीना च धारणां प्राप्नोतीति भारतीयविदेशकार्यमन्त्रालयं व्यक्तयत्। नियन्त्रणरेखायां निरीक्षणं प्रारब्धम्। नियन्त्रणरेखायाः सैनिकनिवृत्तिः भविष्यतीति मन्त्रालयं स्पष्टयति। जम्मूकश्मीरे आतङ्काक्रमणे वैद्यः तथा अन्यराज्यकर्मचारिणः च निहतायाः घटनायाः दायित्वं लश्कर ई तोयबा स्वीकरोत्। गान्दरबल जनपदे श्रीनगर ले देशीयमार्गे सोनमार्ग सुरङ्गनिर्माणाय आगतान् कर्मचारीन् तेषां सेवनाय आनीतं वैद्यं च आतङ्कवादिनः निहनम् अकुर्वन्। बारामुल्ला स्वान्दे प्रवृत्ते संघर्षे एकम् आतङ्कवादीं सुरक्षासेना अवधत्। पाकिस्तान आस्थानं कृता लश्कर ई तोयबा जम्मू काश्मीर उद्गूर्णितवाद आक्रमणाय आयोजित द रेसिस्टेंस नामक आतङ्कदा संघटना आक्रमणस्य दायित्वं स्वीकरोत्। TRF मेधावी शेख सज्जाद गुल भवति आक्रमणस्य सूत्रधारः। संघाटस्य प्रादेशिकघटके अङ्गभूताः आतङ्कवादिनः अत्याचारम् अकुर्वन्ति सूचनाः सन्ति। आक्रमणस्य पाकिस्तान बन्धं प्रमाणयति अवाप्तानि प्रमाणांशानि। गन्दरबाल जनपदे गगनगिर मेखलायां कर्मचारिणां निवासपरिसरे आसीत् आतङ्काक्रमणं प्रवृत्तम्। गोलिकास्त्रप्रयोगे एकः वैद्यः 6 अन्यराज्यकर्मचारिणः च निहताः सन्ति। सेनामार्गमेखलायां श्रीनगरले सुरङ्ग निर्माणवृत्तिपरं वासस्थानं प्रत्यागच्छन् वेलायाम् आसीत् शताग्निप्रयोगं प्रवृत्तम्। दोरक्षणमृदो अभवतां प्रदेशे काश्मीर रक्षकगणसैन्यं च अन्वेषणम् ऊर्जितम् अकरोत्। घटनायां देशीय अन्वेषणसंस्थाः च विशदांशानां सङ्ग्रहणम् अकरोत्। घटनायां कर्कशप्रक्रमः स्वीकरिष्यति इति गृहमन्त्री अमित शाह व्यक्तयत्। मुख्यमन्त्री ओमान अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा च आक्रमणम् अबलभेदाम्। साहचर्यस्मिन् बारामुल्ला प्रदेशे सैनिक उद्गूर्णिता दिनयोर्मिताः प्रवृत्ते संघर्षे एकम् उद्गूर्णितवादम् अवदत्। अस्य पक्षात् शास्त्रशेखरणम् अधीनयत् च। वार्तादलं जनम्। इरान राष्ट्रस्य आक्रमणघोषणायाः पश्चात्तले अमेरिका इस्रायेलाय प्रदत्त ताड् मिसैल् प्रतिरोधसंविधानं प्रवर्तनक्षमम् अभवत्। अमेरिकायाः प्रतिरोध सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन विषयस्य औद्योगिकविज्ञापनम् अकरोत्। इराक देशात् इस्रायेल आक्रमणाय उद्युक्तं ड्रोन प्रतिरोधसेना नाशयत्। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ड्रोन आक्रमणस्य दायित्वं स्वीकरोत्। इरान राष्ट्रस्य आक्रमणाघोषप्रवृत्ते साहचर्ये इस्रायेलाय क्षेपणी प्रतिरोध सुविधाम् अदात् अमेरिका। टर्मिनल हाई ऑल्टिट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इत्याभिधीयते सुविधेयम्। 6 क्षेपणी विमुक्ताः 48 क्षेपणीवेदाः अनुबन्ध आकाशवाणी उपकरणानि च युक्तानि सन्ति सुविधेयम्। 95 यावत् शम्भदूरे आक्रमणाय प्रकल्पिता वर्तते तण्ड्। आयुधानां प्रवर्तनाय सुशक्तिकाः सैनिकाः च सन्ति। समानमेखलायां प्रतिरोधं च विधातुं शक्यते अनायां सुविधायगतरात्रौ इराक इस्रायेलम् आक्रमणात्। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स नामक इराक राष्ट्रस्था इराक प्रतिमित् वर्तमानसंघटना आक्रमणस्य दायित्वं स्वीकरोत्। स्फोटनवस्तुभिः आगतं ड्रोन इस्रायेल सेना निर्वीर्यम् अकरोत्। याह्या सन्वरम् अवदत् इत्यस्य प्रतिक्रिया भवति आक्रमणम् इति पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स विज्ञापयत्। हिस्बुल्ला संघटनायाः आर्थिकसहायं प्रदीयन् स्थापनीयलक्ष्येति इस्रायेल। हिस्बुल्ला संघटनम् अवष्टम्भाय भ्यूरत् केन्द्रीकृतं
वित्तकोशं नाशयेत् समये एव निबन्धानां विमोचनाय पद्धत्याः आविष्करोति इस्राയേൽ युद्ध कैबिनेट निबन्धानां विमोचनं कृत्वा सहायस्य पूर्णनाशनं विना युद्धान्तं नास्ति इति निर्णये अस्ति इस्राയേൽ वार्तातलं जनम् देहली रोहिण्याः CRPF विद्यालय परिसरे प्रवृत्ते विस्फोटने खालिस्तानानुकूलसङ्घटनां केन्द्रीकृत्य अन्वेषणम् ऊर्जितमकरोत् स्फोटनस्य दृश्यानि खालिस्तान् अनुकूल टेलग्राम माध्यमे आसीत् आद्यं प्रसरितानि जातानि विद्यालयपरिसरे प्रचालिते आपणे प्रवृत्तम् अनिलकोशविस्फोटनं व्यतिक्रमः इति सन्देहात् देहली रक्षकानां समानम् अन्वेषणं प्रारब्धा केन्द्रीय अन्वेषणसंस्थाः च खालिस्तान अनुकूल्य टेलिग्राम मध्ये जस्टिस् लीग् इण्डिया इत्यस्मिन् अस्ति स्फोटनस्य दृश्यानि अद्य प्रसरितानि अनेन हेतुना खालिस्तान उद्घूर्णितवादिभिः स्फोटने बन्धं वर्तते वा इति अन्वेषणसंस्थाः परिशोधयन्ति देहली रक्षकगणाय भवति अन्वेषणं दायित्वं किन्तु देशीय अन्वेषणसंस्थायाः समानान्तर अन्वेषणं कुर्वन्ति सन्देहग्रस्तान् आसेते स्वीकृत परिपृच्छति परिसरे CCTV दृश्यानि मोबाइल टवर विशदांशाः च शेखरणं कृत्वा दूषकेभ्यः अन्वेषणं प्रचलति खालिस्तानवादेभ्यः अधिकं स्वाधीनतां वर्तमानायां कनाडायां च अन्वेषणं व्यापयति रोशनी श्वान्ते चतुर्दशमे प्रशान्त विहारे CRPF विद्यालय परिसरे गतदिने स्फोटनं प्रवृत्तं प्राणहानि न अभवत् चेदपि विद्यालयस्य रक्षाभित्तिः भञ्जितः परिसरे स्थानानि यानानि नाशितानि च अभवन् स्फोटनं लघुतरं चेदपि विषयं गुरुतरं निरीक्षयति केन्द्रसर्वकारः वार्तातलं जनम् एयर इंडिया व्योमयानान् प्रति उद्घूर्णतावादं घोषयति खालिस्तान आतङ्कवादी गुर्पन्तवन्त् सिंह पन्नून् नवंबर 1 दिनाङ्कात् 19 दिनाङ्कपर्यन्तम् एयर इंडिया व्योमयानेषु यात्रां नाचरेदिति अन्ताराष्ट्रयात्रिकेभ्यः वयं पूर्वसूचनाम् अदात् सिख विरुद्ध कलापस्य 40तमवार्षिकवेलायामस्ति उद्घूर्णताघोषणेयं प्रवृत्ता गतवर्षे समान उद्घूर्णता घोषिता आसीत् गुर्पन्तवन्त् सिंह पन्नून् नवंबर 1 दिनाङ्कात् 19 दिनाङ्कपर्यन्तम् एयर इंडिया विमानेषु यात्रा न आचरत् इत्यस्ति यात्रान्तरीय यात्रकानां कृते अस्य सन्देशम् 84 शतकस्य नवंबर 1 दिनाङ्कात् 19 पर्यन्तं देहल्यां प्रवर्तानां सिख विरुद्ध कलापानां 40तमवार्षिके उद्घूर्णता घोषिता अक्टोबर 31 दिनाङ्के इन्दिरागान्धिनः वादात् परम् आसीत् 30,000 निहताः अभवन्निताः गणनां वर्तयन् सिख विरुद्ध कलापं प्रवृत्तम् सिख फॉर जस्टिस नामक अन्ताराष्ट्र उद्घूर्णता संघटनायाः नेता भवति पन्नून् निरन्तर भारत विरुद्ध कलापाय आह्वानं करोति अयम् उद्घूर्णता गम्भीरं नास्ति किन्तु कर्कश सुरक्षा विधानम् आयोजयति इति भारत सर्वकारः विज्ञापयति वार्तातलं जनम् व्योमयानानि विरुद्ध्य प्रवृत्त उद्घूर्णता घोषणा गुरुतरघटनेति केन्द्र व्योमयान मन्त्री राममोहन नायडू घटनायां गूढचिन्तनम् अन्वेषणं करिष्यति व्याज दूरभाषा प्रतिवेदनं पादकानाम् आवलिम् आयोजयिष्यति दूषकानां व्योमयात्रा निरोधनं विधास्यति इति मन्त्री प्रास्तौत् Ministry of Home Affairs also on a continuous basis because they are also an important stakeholder when it comes to these kind of security threats in the country. Threats that have been happening or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they are trying to do, then we have to cover the act under on the ground and at the airport also. महाराष्ट्रायां प्रतिपक्षसख्ये स्थानविभजनतर्कं रूक्षो जातं कांग्रेस् ताल्पर्यं प्रकटित केषुचन स्थानेषु NCP शरद पवार पक्षं शिवसेना उद्धव पक्षं च अधिकारवादम् उन्नीते साहचर्ये सख्ये तर्कः अनुवर्तते साहचर्येऽस्मिन् नवनवति स्थानार्थिनाम् आवलिं प्रकाशयेत् भारतीय जनतादलम् कांग्रेस NCP शरद पवार पक्षं शिवसेना उद्धव पक्षं च सम्मिलित महाविकास अघाड़ी सख्यस्य स्थानविभजने समस्या अनुवर्तते 90,100 स्थानानि कांग्रेस दलाय 86 स्थानानि शिवसेनायै 75 स्थानानि NCP दलाय इति विभजनाय प्रयत्नम् आचरत् चेदपि शिवसेना NCP दले अतृप्ते अभवताम् मुम्बै पूर्वविदर्भा मेखलायां 28 स्थानेषु शिवसेना कांग्रेस तर्कम् अनुवर्तते
കോൺഗ്രസ് രാജ്യാധ്യക്ഷേണ നാനാ പട്ടോളേന പ്രവൃത്തായാं ചർച്ചാयां ഉദ്ധവ് വിഭാഗം അതൃപ്തിം പ്രകടയത്. വിഷയെ രാജ്യസ്യ ദായിത്വം വഹൻ നേതാ രമേശ് ചെന്നിത്തല പരിഹാരായ പ്രയത്നം അകരോത് ചേദപി വിഫലോ ജാതം. അധികാരം വർത്തമാനസ്ഥാനേഷു സമന്വയം നാവശ്യകമിതി നിശ്ചിനോത് NCP. സാഹചര്യസ്മിൻ നവനവതി സ്ഥാനാർത്ഥീനാം പ്രഖ്യാപനം അകരോത് ഭാരതീയ ജനതാദളം. അവശിഷ്ടേഷു സ്ഥാനേഷു NCP ശിവസേനാ ദളാഭ്യാം ധാരണാം അകരോത് ഭാരതീയ ജനതാദളം. കേന്ദ്ര രാജ്യ സർവകാരയോः ജനക്ഷേമ വികസന പദ്ധത്യः പ്രസാര്യ പ്രഗത്യർത്ഥം മഹായുതി സഖ്യായ അധികാരപ്രാപണം ആവശ്യകമിതി നിബോധയതി ഭാരതീയ ജനതാദളം. വാർത്താദളം ജനം. വാർത്താ സംസ്കൃതം അത്ര സംബന്ധിते अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम tv.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.